जनूबी पंजाब में धुंध ने तमाम रास्ते धुंधला दिए। मोटरवे M3, M4 और M5 को तमाम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज, फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करने की हिदायत। जनूबी पंजाब में सियासी सरगर्मियों में तेजी आ गई। लियाकतपुर में पीपल्स पार्टी का जलसा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की मुस्लिम लीग नून पर लफ्जी गोलाबारी। कहा, अवाम का खून चूसने वाला शेर चौथी बार वजीर आजम बनने का ख्वाब देख रहा है। 8 फरवरी को अवाम सिर्फ तीर पर ठप्पा लगाएं। अवाम का जमे गफीर देखकर शेर भाग जाएगा। डरने, घबराने और पीछे हटने वाले नहीं, डटकर मुकाबला करेंगे। आज कोटदू में पावर शो करेंगे। मुस्लिम लीग नून मैदान छोड़कर नहीं भागी, हर दौर में मुकाबला किया। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का खानेवाल वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, खानेवाल ने हमेशा मुस्लिम लीग नून का साथ दिया। आज मैदान में मुकाबला करने वाला कोई नहीं। ये लोग बुज़दिलों की तरह जूतियां छोड़कर भाग गए। अवाम का समंदर बता रहा है, महंगाई की जिम्मेदार मुस्लिम लीग नून नहीं। मुल्तान में सियासी माहौल गर्म। N148 कासिम बेला में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी का खिताब। कहा, जब मैं वजीर आजम था तो कोई गैर आईनी काम नहीं किया, जब नाअहल किया तो चुपचाप घर चला गया। 9 साल से जेल में था। जब वालिदा का इंतकाल हुआ, दौरान तकरीर साबिक वजीर आबदीदा हो गए। आम इंतखाबात का मैदान सजने को तैयार। NA168 बहावलपुर से 24 उम्मीदवार मैदान में। 3 खवातीन भी MNA की दौड़ में शामिल। नून लीग, PTI और जमीयत उलमा इस्लाम फे के दरमियान मुकाबला मुतवक्के। सरगोदा में NA85 के वोटर्स के लिए बुरी खबर। आजाद उम्मीदवार सादिक अली की वफात के बायस इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया। रिटर्निंग ऑफिसर मोहम्मद शोएब ने NA85 में इलेक्शन मुलतवी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डेरा गाजी खान पर सियासी रंग चढ़ गया। NA185, PP 288 और 89 में गहमा गहमी उम्मीदवारों की वोटर से कॉर्नर मीटिंग्स। NA185 पर सरदार दोस्त मोहम्मद कोसा और दीगर उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। सेनेटर डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम के बाद साबिक डिप्टी मेयर शेख इसरार अहमद ने भी आजाद उम्मीदवार की हिमायत कर दी। जलसे में महमूद कादिर खान और हनीफ खान पताफी की हिमायत का ऐलान। कोटचुठा में भी सियासी पारा हाई, उम्मीदवारों के वोटर से राब्ते बहाल। आम इंतखाबात का दंगल सज गया। चिश्तिया में इंतखाबी मुहिम जारी। शहर भर में उम्मीदवारों के पोस्टर्स आवेजा। बड़ी सियासी पार्टियों के उम्मीदवार मैदान में। काशिफ सना, चौधरी खलील अहमद, सुरैया सुल्ताना और दीगर उम्मीदवार शामिल। आम इंतखाबात की तैयारियां जारी। इलेक्शन कमीशन और पुलिस के दरमियान सिक्योरिटी मामला तय पा गए। इंतहाई हसास पर 5, हसास पर 4 और C कैटेगरी के पोलिंग स्टेशंस पर 3 एहलकार तैनात किए जाएंगे। सियासी जमातों के जलसे और जुलूसों की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम। आम इंतखाबात के लिए पोलिंग स्टेशंस पर इंतजाम जारी। DC मुल्तान का पोलिंग लिस्टों की फौरी फराहमी का हुक्म। इजलास में शफाफ इंतखाबात और पोलिंग प्लान का तफसीली जायजा। इंतखाबी मटीरियल की तरसील के लिए ट्रांसपोर्ट प्लान भी तश्कील। इंतखाबात सर पर। इंतखाबी मुहिम में तेजी न आ सकी। कारोबार की उम्मीदें लगाए प्रिंटिंग का काम करने वाले दुकानदार भी परेशान। ताजरों का कहना है, पहले कभी इस तरह नहीं हुआ। इलेक्शन में चंद रोज बाकी, मगर काम ना होने के बराबर है। निगरान वज़ीर आला पंजाब की काविशें रंग ले आईं। 1 साल बाद मियांवाली मदर एंड चाइल्ड हस्पताल फाल। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर फारूक अहमद कहते हैं, गायनी सर्जन और जनरल फिजिशियन को भी कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा। पाकिस्तान के साथ पायदार और दोस्ताना तजारती माहौल को फरोग दे रहे हैं। ब्रिटिश हाई कमिश्नर जेन मेरिट की मुल्तान आमद। एटलस सोलर फॉर्म का दौरा किया। रूही से गुफ्तगू में कहा, हम आबो हवा और माहौलियाती आलूदगी से निपटने के लिए कोशा हैं। जनूबी पंजाब में मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए सोलर फॉर्म अपना किरदार अदा कर रहा है। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी से भी गुफ्तगू की।
اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کو مالی مشکلات سے باہر نکالنے کا عزم، ایڈیشنل گرانٹ کیس فوری حکومت کو بھیجنے کا فیصلہ۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کی زیر صدارت اجلاس میں بند ٹرانسپورٹ روٹس بحال کرنے کی ہدایت۔ یونیورسٹی اساتذہ اور ملازمین کی تنخواہوں کی بروقت ادائیگی کا بھی حکم۔ ملتان کے باسیوں کی سنی گئی، اب شہری عام مارکیٹ سے کم ریٹ پر خریداری کر سکیں گے۔ ڈیرہ اڈا چوک پر نئے یوٹیلیٹی سٹور کا افتتاح کر دیا۔ زونل مینیجر طاہر تگا اور ریجنل مینیجر نے یوٹیلیٹی سٹور پر اشیاء خورونوش کی دستیابی کا جائزہ لیا۔ ملتان شہر کے تاریخی مقامات زب و حالی کا شکار، انتظامیہ کی غفلت کے باعث فرم گیٹ کی دیواریں عرصہ دراز سے خستہ حالی کا شکار ہیں۔ شہر کی تاریخی عمارتیں غیر محفوظ، کئی حادثات جنم لے چکے، شہری پریشان۔ چھٹیاں ختم ہوتے ہی ٹریفک بہاؤ شدت اختیار کر گیا۔ ٹریفک انچارج ملتان سہیل گجر کہتے ہیں ٹھنڈ کی وجہ سے گاڑیوں کا استعمال بڑھ گیا ہے، دباؤ کم کرنے کے لیے اضافی نفری تعینات کی جا رہی ہے۔ پولیس انتظامیہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہدایات جاری، نجی اور سرکاری اسکولوں کی چھٹی کے دوران 15 منٹ کا وقفہ رکھنے کی تجویز۔ ڈسٹرکٹ ویجیلنس کمیٹی برائے لیبر ڈیرہ غازی خان کا اجلاس، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو میاں رضوان نذیر نے صدارت کی۔ جبری مشقت کی روک تھام کے حوالے سے تبادلہ خیال، اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیبر محمد صادق کی بریفنگ۔ پاک ایران کشیدگی، جامپور میں امن کمیٹی کا اجلاس، ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر منصور احمد بلوچ کا ویڈیو لنک خطاب۔ ملکی سلامتی کے حوالے سے تبادلہ خیال، قیام امن کے لیے تعاون پر علماء کرام اور شہریوں کا شکریہ ادا کیا۔ ڈیرہ غازی خان میں ضلعی امن و بین المذاہب کمیٹی کا اجلاس، قیام امن کے لیے ضلع انتظامیہ کو بھرپور تعاون کی یقین دہانی۔ بی سی زرعی یونیورسٹی ملتان ڈاکٹر اشتیاق کا دورہ، جینومک سینٹر کی زیر تعمیر عمارت بارے بریفنگ لی۔ 80% کام مکمل، پودوں کے جینز کو کولڈ سٹوریج لیبز میں رکھا جائے گا۔ ایجوکیشن یونٹ ملتان کا رکشہ ڈرائیورز کو آگاہی لیکچر، روڈ سیفٹی قوانین بارے آگاہی فراہم کی۔ دھند میں فوگ لائٹس اور رفتار کم رکھنے کی ہدایت، لائن ڈسپلن کی افادیت بارے بھی بریف کیا۔ سرکاری اسکولوں کے طلبہ کے لیے خوشخبری، بہترین کارکردگی کے حامل طلبہ کے لیے سپر سیکشن بنایا جائے گا۔ کوچنگ کے حوالے سے اساتذہ کو 10 روزہ ٹریننگ بھی دی جائے گی۔ اور زمین کی زرخیزی کے لیے گوبر کی کھاد ازحد ضروری، زرخیزی میں اضافہ، کھاد کے خرچے میں کمی ہوگی۔ 1 ایکڑ میں 300 من سے زائد گوبر کی کھاد دی جاتی ہے۔